बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त है और दिन है बुध का। आज शहबाज गिल साहब को जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर साहब की अदालत में पेश किया गया। उस समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, फैसला क्या आया उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आज शहबाज गिल साहब को जब उमर शब्बीर साहब की अदालत में 8 बजे के फौरी बाद जब पेश किया गया, तो मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये बहुत हैरान कुन है कि अंदर अगर सरकार का केस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि नून लीग की हुकूमत का केस इतना स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तो उनको इजाज़त देनी चाहिए मीडिया को कि मीडिया अंदर जाए, रिपोर्ट करे। और देखें, मीडिया के जो वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद थे, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद थे, साकिब बशीर साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से मौजूद थे, आमिर सईद अब्बासी साहब मौजूद थे। बाकी ज़ाहिर है जो क्राइम को कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं, उनमें नूरुल अमीन दानिश साहब बोल टीवी से मौजूद थे, अफजल जावेद साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं बोल टीवी से, वो मौजूद थे। बड़ी तादाद में जो है वो रिपोर्टर्स बहरहाल वहाँ पर मौजूद थे। और जज साहब के बारे में कहा गया कि जज साहब ने इजाज़त नहीं दी। मैं आगे इस वीडियो के अख्ताम पर कुछ वीडियोज़ भी ऐसी लगाऊंगा, जो कि वीडियोज़ हैं जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हुई। शहबाज गिल साहब को जब लाया गया, उन्होंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की, सवालों का क्या जवाब दिया, आईओ ने क्या बात की, फैसल चौधरी एडवोकेट साहब जो इनके फवाद चौधरी साहब के भाई भी हैं और शहबाज गिल साहब के वकील हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की। तमाम क्लिप्स मैं एंड में लगा दूंगा, वो आप देख सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी मौजूद हैं। लेकिन मीडिया को इजाज़त नहीं दी गई। और जब ये दलाइल हुए, जब ये समाअत हुई, तो मीडिया अंदर मौजूद नहीं था। ज़ाहिर है हमें फैसल चौधरी साहब के ज़रिए या दीगर जो वकला अंदर मौजूद थे उनके ज़रिए पता चला कि अंदर क्या गुफ्तगू जो है वो की गई। और फिर जब फैसला आके मजिस्ट्रेट साहब ने सुनाया, तो उस पर फिर अफजल जावेद साहब ने उनसे गुफ्तगू की, कोर्ट रिपोर्टर्स ने गुफ्तगू की, जज साहब ये क्या तरीका है कि आपकी अदालत में हमें आने पर पाबंदी लगाई गई है। तो जज साहब ने कहा जी मैंने तो पाबंदी नहीं लगाई। अब मसला यह है कि वो कौन था जिसने ये पाबंदी लगवाई कि मीडिया जो है वो नहीं जा सकता। और आज ये मैंने आपको बता दिया कि मीडिया को नहीं जाने दिया गया। उसके बाद कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। एक तो फैसल चौधरी एडवोकेट ने इस तशवीश का इजहार किया है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो शहबाज गिल साहब हैं उनकी जान को ख़तरा है, पुलिस की हिरासत में वो रहेंगे या जुडिशल भी हो जाएंगे तो उनकी जान को ख़तरा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके कपड़ों पर खून के निशानात थे, जिससे उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि शायद शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया है। इसलिए फैसल चौधरी एडवोकेट का ये मुतालबा था, ये कहना था कि उनका जो है वो मेडिकल कराया जाए। उसके बाद आज फैसल फरीद साहब जो हैं, फैसल चौधरी एडवोकेट साहब, उन्होंने ये भी कहा कि वो उन तमाम एंकर्स को भी कटहरे में लाएंगे जिन्होंने कल ट्वीट्स करके ये तासुर दिया कि शहबाज गिल जो है उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। और वो कुछ जो है वो एतराफ़ कर रहे हैं, क्योंकि कल कुछ एंकर्स की जानिब से कहा गया था कि शहबाज गिल जो है वो बहुत से ऐसे बयानात दे रहे हैं जो इमरान खान के लिए ख़तरनाक होंगे। और ये मंसूबा यही है कि शहबाज गिल को ज़ेर हिरासत रख कर टॉर्चर किया जाए और उन्हें जो है वो टॉर्चर करके और उनसे ऐसा बयान लिया जाए जिसमें वो ये कहें कि इमरान खान साहब जो हैं उनके कहने पर उन्होंने ये बयान दिया था, ताकि इमरान खान साहब को इस केस में फंसाया जाए। असल टारगेट इमरान खान है। जितने केसेस बनेंगे, जो चीज़ें होंगी, चाहे वो तोशाखाना रेफरेंस हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से आने वाला ममनुआ फंडिंग केस हो, चाहे ये वाले केसेस हों, टारगेट इमरान खान है। जो भी रास्ता होगा, वो रास्ता जिस मंजिल को जाता है वो मंजिल इमरान खान है, टारगेट इमरान खान है। किसी न किसी तरह से इमरान खान को फंसाना है और उनको नाअहल करवाना है। उसके बाद यह है कि पुलिस ने जो है वो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा, लेकिन जो रिमांड दिया गया वो 2 रोज़ा रिमांड दिया गया है। अब 12 अगस्त को शहबाज गिल साहब को पेश किया जाएगा। पुलिस 14 रोज़ा रिमांड क्यों चाहती थी? पुलिस का ये कहना था कि हमें 14 रोज़ा रिमांड इसलिए चाहिए कि हम जो है वो इनसे एक तो मोबाइल बरामद करना चाहते हैं, दूसरा हम वो पेपर बरामद करना चाहते हैं। जो पुलिस का इल्ज़ाम यह है कि शहबाज गिल साहब ने, और पुलिस का भी, और जो नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं, मुस्लिम लीग नून सहाफ़ी विंग जो है उनका भी, कि शहबाज गिल जो गुफ्तगू कर रहे थे वो स्क्रिप्टेड थी, वो पढ़ रहे थे, वो पेपर से देख कर पढ़ रहे थे। तो वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने वो पेपर भी बरामद करना है जिससे शहबाज गिल जो है वो ये बयान पढ़ रहे थे। और साथ ही वो कहते हैं कि हमने ये भी देखना है कि शहबाज गिल ने ये बयान किसके कहने पे दिया। डेफिनेटली फंसाना जो है वो इमरान खान को मकसूद है। फिर उसके बाद ये है कि आयु की गुफ्तगू मैंने आपको बता दिया कि अभी आगे चल के जो आप क्लिप्स देखेंगे उसमें आयु की भी गुफ्तगू है। तो बहरहाल अब यही है कि 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा तो मुस्तरद हो गई है, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। फैसल चौधरी साहब का यह मुतालबा था कि जिस्मानी रिमांड बिल्कुल ना दिया जाए। जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी पुलिस के पास हैं, जो बयान है वो टीवी पे चला है,
اس کا ظاہر ہے فیصل چودھری صاحب اپنا دفاع پیش کریں گے، ان کا جو بھی دفاع ہوگا، جو وکیل ہیں شہباز گل کے، لیکن ان کا یہ تھا کہ جسمانی ریمانڈ نہ دیا جائے، لیکن جج صاحب نے 2 دن کا اوورال جسمانی ریمانڈ دیا، 14 دن کو تو نہیں دیا۔ دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کے کچھ کارکن بھی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر آ کے اور نعرے بازی کی، اور جب فیصل چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے فوج کے حوالے سے کہ شہباز گل صاحب کا مقصد یہ نہیں تھا اور اس طرح کے انہوں نے بیان نہیں دیا جو ایک ان کے اوپر الزامات ہیں، تو اس دوران بھی تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ شہباز گل صاحب نے بھی جو گفتگو کی، ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ جو ہے وہ اداروں کے خلاف نہیں ہیں، ادارے ان کے ہیں، اور جو انہوں نے بات کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر انہوں نے بات کی۔ تو یہ آج کی جو سماعت تھی اس سے جڑے ہوئے کچھ نکات تھے، کچھ چیزیں تھیں، لیکن اس دوران آپ نے کل رات کو دیکھا کہ جو اے آر وائی کے عماد یوسف ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، کچھ اور جو اے آر وائی کے اینکرز ہیں خبر گمن صاحب ہیں، ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، اور دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ نئی سے نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آج بنی گالہ میں بھی اہم فیصلے ہونے ہیں، وہ فیصلے کب ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے۔ تمام نظریں آج بنی گالہ پر رہیں گی۔ تو یہ تو آج سے اس سماعت سے جڑی کچھ چیزیں تھیں۔ اب آگے آپ کلپس دیکھیں، کچھ کلپس میں بات کر رہے ہیں شہباز گل صاحب، کچھ میں فیصل چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، کچھ میں پولیس والے بات کر رہے ہیں، ایک میں آئی او بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام آپ کلپس دیکھیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہوں گے ان پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ میں کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، دوسرا بطور ذمہ دار وکیل مجھے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالت میں کہنی ہوں گی، اور میں اس کو میڈیا پہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا ڈیفینس کیا ہے، ہم اس ڈیفینس کو کس طرح سے آگے بڑھائیں گے، اس کے لیے میری کچھ پروفیشنل آبلیگیشنز بھی ہیں، تو میں وہ ان کو نبھانا چاہوں گا، اور انشاءاللہ جو آپ کے متعلقہ جو اس میں لوازمات ہیں وہ ہم پہلے بھی آپ کو ہمیشہ میڈیا سے دیتے رہتے ہیں۔ تو ہائی کورٹ میں کوئی جانے کا پروگرام ہے؟ ہائی کورٹ میں سر اب تو کیونکہ پیش بھی ہو گئے ہیں، ادروائز تو ہم نے ہیبیس تیار کر لی تھی، تو اگر ہم گئے تو کواشمنٹ کے لیے ہم دیکھیں گے اس کو، تو انشاءاللہ وہ بھی آج فیصلہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو جو ہے جوڈیشل سیف کسٹڈی میں جو ہے وہ ہم شفٹ کر لیں، تاکہ ان کے اوپر جو بروٹیلٹی نہ ہو۔ جس طرح سے رات کو کچھ صحافیوں نے بھی یہ چلایا کہ وہ کچھ نے کہا کہ ہی سنگنگ اینڈ آل دیٹ، تو آئی مسٹ سے کہ آئی ول برنگ دیم ان دا کورٹ، جنہوں نے یہ ٹویٹس کی ہیں اور جنہوں نے انویسٹیگیشن اور اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہو کے اس پہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے۔ دے ول بی براٹ ان دا کورٹ، دے ول بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس وتھ لا۔ جو صحافی حضرات جو مجھے کچھ ٹویٹس بھیجی گئی ہیں میری لا ٹیم کی طرف سے، انہوں نے جس طرح سے اس سارے انویسٹیگیشن سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، وی ول ٹیک دیم۔ مجھے پتہ چلا ان کو رات کو اٹھایا گیا، ان کے بھی ویئر اباؤٹس ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو گرفتاریاں یا پرچے جو ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ ٹریٹمنٹ سیاسی ورکروں کا اور میڈیا ورکرز کو اسپیشلی جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان اکارڈنس ود لا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیان یہ تحریر شدہ نہیں تھا، یہ اسپونٹینیس فی البدی ایک بیپر تھا، انٹرویو تھا؟ دیکھیے وہ تو دیکھیے اب میں اس وقت جو ڈیفینس ہے میرا، میں ڈیفینس ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، کیا ہوگا میں پھر آپ کو عدالت میں اور آپ کے ساتھ قانون کے مطابق ان کی فردر کارروائی جو ہمارے پاس ضابطے کے اندر ریمیڈیز موجود ہیں ہم وہ اویل کر سکیں، ان کی جو ضمانت ہے یا جس طرح سے بھی مانگ، تو جج صاحب نے ہم سے 20 منٹ مانگے ہیں، تو اللہ کرے 20 منٹ وہ قائم رہے تو ٹھیک رہے گا۔ انہوں نے فیصلہ کرنے کے لیے جوڈیشل دینا ہے۔ یہ بتائیں کہ جو بیان دیا ہے شہباز گل صاحب نے، وہ اپنے بیان پہ قائم ہیں؟ دیکھیے ابھی تو کہ ان کے کپڑوں پہ مجھے دھبے نظر آئے ہیں، کس چیز کے؟ مجھے وہ خون آلود لگتے ہیں، اور میں وہی اس لیے میں نے کہا کہ ان کا میڈیکل کرانا ضروری ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ جو ٹارچر ہوتا ہے وہ بڑا ایک آرگنائز طریقے سے کیا جاتا ہے، وہ ویزیبل نہیں ہوتا، وہ کسی ایسی جگہوں پہ ٹارچر کیا جاتا ہے نارملی، جہاں پہ وہ پھر بعد میں میڈیکل۔ شہباز گل کچھ بولے عدالت میں، ان کو تو موقع شہباز گل نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر وہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر فزیکل ریمانڈ پہ بھیجا تو شاید عدالت ان کو کبھی زندہ نہیں دے۔ حکومت نے کوئی پروف دیے ابھی تک؟ جو حکومت کل کا اعلان کر رہے ہیں بار بار کہ ایلیگیشن جو لگائے اس کے ثبوت دیے عدالت میں؟ میرا بھائی حکومت کے پاس ثبوت اول تو ہوں گے نہیں،
वो कुछ नहीं कर सके। सबूत जो है वो जब आते हैं उसके पास ज़रूर होता है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। बात करने देते प्लीज, क्या करते हैं आप लोग चले जाएं यार साइड में अपना, नहीं ऐसा ना यार, गलत बात। नहीं, चलें। बात यह है कि जो सबूत हैं अगर उनके पास होते तो आज अदालत में आते, ऐसी कोई चीज़ नहीं। थैंक यू। अच्छा नहीं तो जो मीडिया के लोगों के गिल साहब कुछ कहेंगे कि आपको शर्मिंदगी है? गिल साहब आपको शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी है, एक मुहिब्बे वतन का बयान है वो, एक अपनी फौज से प्यार करने वाला। आपने आवाम को उकसाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल भी नहीं, मैंने सिर्फ स्ट्रेटजिक मीडिया ऐसे अफसरान जो गलत काम कर रहे हैं उनको कहा, जो स्ट्रेटजिक मीडिया सेल के अंदर ब्यूरोक्रेसी के अफसरान। इमरान खान साहब के कहने पे या किसी के कहने पे दिया था? शहबाज गिल साहब सर आप अदालत प्रोसीडिंग में हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? नो कमेंट्स। सर हम रोज यहाँ पे कवरेज के लिए आते हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर है, आप जाने क्यों नहीं दे रहे? क्या आपकी तरफ से आपने पूछा नहीं उस भाई से, बात नहीं की आपने? भाई से बात की, वो कह रहे कि आप अंदर आ जाए, स्टाफ से पूछ ले। पुलिस वाले हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, आप क्या कहेंगे? आपको किसी हुकूमती ओहदेदार ने मना किया? नो कमेंट्स सर, नो कमेंट्स। ठीक है। अच्छा 2 दिन परसों पेश करना जी और ये मतलब मोबाइल रिकवर जी मोबाइल रिकवर करना है और मुख्तलिफ इसमें जो है माली मैदान यहाँ ये कौन कौन से शरीक मुसलमान का ये पता क्या है वो सीनियर अफसरान जो है उनसे ये तकरीबन इनसे मोबाइल रिकवर करने हैं। अच्छा एक मुख्तसर सा बता दो कि हुआ क्या, ऑर्डर क्या? ऑर्डर ये हुआ है कि जज साहब ने 2 यौम रिमांड एक सेकंड जी, ऑर्डर क्या हुआ? इसमें 2 यौम जो है रिमांड जज साहब ने दिए, ठीक है। इसमें फर्दर जो है 12 तारीख को पेश किया जाएगा इसको, और इसमें मोबाइल और मुख्तलिफ चीज़ें जो रिकवर। अच्छा 2 दिन का रिमांड? 2 यौम का साहब एक मिनट, सिर्फ ये तो दिखा दें, ऑर्डर शीट तो दिखा दें। हम एक कॉपी में